ই বাবু হ্যাঁ তুমি যদি মতে ভাল না পাইবা আচ্ছা তাহলে মু কল করবি জানিছ ଆଉ କାହାକୁ ଭଲ ପାଇବ ନହେଲେ ବାହା ହେଇଯିବ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯାହା ହବା କଥା ତମର ହବ ମୋର କଟେ ଯିବ দেখ না তুমি যদি মতে ভাল না পাইবা তাহলে মু বিষ খাইকি মরিচ হ্যাঁ ସତରେ ତ ବିଷ ଖାଇକି ମରିଛି ଆଉ ତମ ମରିଗଲ ମୁଁ କଣ କରିବି ଏମିତି କହିବେ ବୋଲି ଭାବୁଛ ନା ନାହିଁ ଲୋ ଆରେ ତମେ ମରିବ ତମର ଯୋଉ ମୋର କଟା ଯିବ ବରଂ ବଢିଆ ହବ ତମେ ଯୋଉ ବଞ୍ଚିକି ଯୋଉ ଖାଉଛ ନା କ୍ୟାଫା ମାରୁଛ ସେଇଟା ତ ବଞ୍ଚିଯିବ ଆରେ ଯାଅ ନା ଯା কোনি না ଯାଅ সতের মারি জিবি এলা ଯାଅ ଲୋ জীবিত ମଶାଣି ପାଖରେ ଅଛି। সতের জীবিত ବିଶ୍ୱାସ କର ତମ জীবিত ତମ ଦଶାହ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୁଁ ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି সতের জীবিত ହଁ ଲୋ সতের আরে জীবিত যাও না আরে যাও अरे सतरे रागु रागु बहुत राग गला कोन सतरे जदी आत्महत्या करे दी आजिकाली का झियो को विश्वास नहीं बाबा ताहले मते पाप हिजो नहीं रे बाबा नहीं से पापर भागीदार हवा के चाहे ना ताको मैं निश्चय खोजी आ गोटाई कथा एमतिर मिसी देखबा को भारी सुंदर हां हां आउ ए छाती भीतर हृदयटा कहछि हां हां ताको निश्चय खोजी प्रियका अरे ए प्रियका केमती लागिला लो কাই কি মতে মাইলা কইলা काई के कोडपा माइले जानि पानु पहिले कोन काई के मते माइला कहल अरे कोड कई जाउथिला দেখি ভাইলা রে মরি বাগে যাউथिली अरे पागनी सत जन्मर पुण्य बोले मଣିଷ जन्म मिली जाए आ तमे सेई मଣିषर जोटा को मृत्यु माध्यमे माटी मिसे देबा चाहछि তুমি তো কইলা কি তুমি মতে মারা পাওনা পারি এই জীবন কি রাখিয়াও লাভ গড়ে কইলা तमन सतन तो मते भलो पा ए सत कहरा बहुत भलो पा सत कहछरा अरे কইলি পর তুমি তোমার কথা কিছু আমারে বুঝি পারো না अरे देखो मो बच्चा माने मु केवल तुमको प्रेम परीक्षा करछि आ से प्रेम परीक्षा आज तमे उत्तीर्ण है चलो কোনি I love you. आलो मु कहबा କଥା ହେଲା मु मध्य तुमको भलो पाई बसिछि I love you. আরে से आलो I love you. सेमती लो সত্যি মতে আরে জানিছ না তুমি যদি বিশ্বাস লাগে তাহলে আস না এই হাতে দিও আমার ଦି হৃদয়କୁ ଆଜି ଗୋଟାଏ ହୃଦୟରେ ପରିଣତ କରିଦେବ ଆସ ଆସ हेलो ये सखी কুহনা हेलो कथा दियो सखी कि मते तो मते भूलिबनी সাথী রে जन्म जन्म मो साथी रहिबन ए साथी हाँ? ମୁଁ ତମକୁ କଥା ଦଉଛି ମୁଁ ନା ତମକୁ ଜମାଳ ଭୁଲିବିନି हेलो ए देख भूलिबनी नहले एठू घर को गला परे कहा साथी रे एमती ନାଇଁ ମୋ
আরে ভাই আছে না এই মিলন অতিথিকে আজ আমি স্মৃতি করে সাউটি ভালো সতরে আরে ভাই এ মিলন অতিথি এ ভুলা শ্রুতি আরে শুনছো না? এ মিলন অতিথি এ ভুলা শ্রুতি এ মিলন অতিথি এ ভুলা শ্রুতি ତମେ ମୋ ଜୀବନ ତମେ ମୋ ଜୀବନ ଜୀବନ ସାଥୀ ଏ ମିଲନ ତିଥି ଏ ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି रही हुए नहीं तो बिना एका एका लगे सारा दुनिया माने नहीं साथी माना तुझे कहीं देते अमानिया रही दीवा साथी होई रही दीवा साथी होई କୁହନା ସତୀ ଜାଣିଛ ନା ଏମିତିରେ ମତେ ଭାରି କ୍ଳାନ୍ତ ଲାଗିଲାଣି ସତରେ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ତମରି କୋଳରେ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ଆଚ୍ଛା ଏ ଆସେ ନା ଦେଖିଛ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ ଛାଇତର ସେ ଛାଇତର ଟିକେ ଆମେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇ ଚାଲିଯିବା ସତୀ ଆସେ ନା ଯିବା ତାହେଲେ हरिओम 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 आपण दुई जन को साफ कर देबी साफ कर देबी ବାବା ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ବାବା क्षमा ଆରେ ବାବା ଅଜାଣତରେ ଆମର ଭୁଲ ହେଇଗଲା ବାବା मो तपस्या को भग नष्ट करिछ ବାବାଙ୍କ ପାଦ साफ ଧରୁଛି कर देबी साफ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ଧରୁଛି କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ हरिओम हरिओम उठ उठ बच्चा उठ उठ ବାବା बाबा ଆପଣ କେତେ ବଡ଼ ଦୟାଳୁ ଲୋକ ओ बाबा ଆପଣ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେଲେ ନା बोले हे राजा ବାବା बाबा बोले बाबा ବାବା आपण दुई जन प्रेम जुगल ना ମାନେ ଆପଣଙ୍କ କହିବା କଥା ହେଲା ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ନା ओ बाबा ସେଇଆ प्रेमी କହନ୍ତୁ। जुगल प्रेमी जुगल ଠିକ କହିଲେ ଆମେ ଦି ଜଣ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ ଦିଆ ଦିନକୁ ଭାରି ଭଲ ପାଉ भारी भल पा
हेले तुम ना प्रियंका ना बाबा ଆପଣ କେମିତି ତାଙ୍କ ନାଁ ଜାଣିଲେ बाबा सबू किछि जानी पारे बाबा ଆପଣ ଦେଖିକି ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟତ ସବୁ କହିଦିଅନ୍ତି हाँ बाबा ଆରେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ବଢିଆ ହେଇছিল ବାବା ଆସିଛନ୍ତି बोले एक रंग ବାହାବାକୁ ଯାଉଛି ନା ଆମର ଆଗକୁ ବଡ଼ ହବା ବାବାକୁ ଟିକେ ଦେଖେଇବା ବାବା बाबा ଦେଖିଲେ ଦେଖିଲେ ମୋର ଟିକେ ଦେଖିଲେ हेले बाबा प्रथमे आपणकर नुह बाबा ମାନେ ତାଙ୍କର ଦେଖିବି प्रथमे प्रियंकार भविष्य ଆଚ୍ଛା ଭବିଷ୍ୟତ ବାର୍ତ୍ତା ସେଇ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି हेले बाबा आखि कान बंद करने को पड़िबो କ'ଣ କହିଲେ ଆଖି କାନ ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିବି हाँ बाबा ଆଉ ଆପଣ ଏଠି କ'ଣ କରିବେ भविष्य कथा कहबी बाबा ସେମିତି କହୁନାହାନ୍ତି हेले एइटी नहीं सेइटी सेइटी थिबा को पड़िबो ନାହିଁ ନାଇଁ 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 नले अभिशाप ନାଇଁ 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 ବୁଝାଉଛି ହେଲେ ଆପଣ କହିବେ ନା हाँ बाबा ଠିକ ଅଛି सेइटी सेइटी थिबा को पड़िबो ଠିକ ଅଛି बाबा ବାବା सेइटी 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 एक रंजन बाबा हेलो ए मां बाबा हेलो ए मां बाबा तू जदि से पुआ को भलो पाउछु जदि विवाह करी शीघ्र विधवा है ପ୍ରିୟଙ୍କା ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା ଏମିତି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ପଡ଼ିଛ ବାବା ତାଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ କହିଲେ बाबा भविष्य कथा कहिची बाबा ଦେଖିଲେ ମୋର ଟିକେ ଦେଖିଲେ हाँ बाबा ବାବା କାଟୁଛି एक रंजन बाबा ହଁ ବାବା तमे जदि से झियो को भलो पाउ जदि विवाह करिबो ତାହେଲେ ଆମେ ଖୁସିରେ ରହିବା ନା शीघ्र मरण हे जीवो साथी बाबा तुमको कौन कहले ନାଇଁ ନାଇଁ କିଛି ନାହିଁ अरे कुह नाम तुम कहे मत कहबनी ସେ କ'ଣ କହିଲେ ଜାଣିଛ ନା ଆରେ କ'ଣ କହିଲେ ଜାଣିଛ ନା ମୁଁ ଯଦି ତମକୁ ବାହା ହେବି ନା ତାହେଲେ ମୋର ଶୀଘ୍ର ମରଣ ହେଇଯିବ ଆଉ ମତେ କଣ କରି ଜାଣିଛ ମୁଁ ଯଦି ତମକୁ ବିବାହ କରିବି ତାହେଲେ ମୁଁ ବିଧବା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ପ୍ରିୟଙ୍କା ମତେ କାହିଁକି ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ଲାଗୁଛି ସତରେ ତ ହେଲେ ଆମେ ବି ତ କମ ନୁହଁ ଆଜିକାଲିକା ପିଲା ଆମେ ପଚାରିକି ଦେଖିବା ନା ବାବା बाबा ବାବା बाबा ବାବା बाबा ବାବା ଆପଣ ତ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଲୋକ ସବୁ କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି बाबा ଆମକୁ କିଛି ଦ୍ୱିପଦ ପୁରାଣ ବିଷୟରେ ଶୁଣେଇ ଦେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା बाबा रामायण महाभारत ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ଠିକ କହିଲେ ଆପଣ ठीक अच्छे बाबा हेले बाबा मनीष फसिला रे बापा रामायण कथा जानी चले टिके कोई दियो रे बा मुई किछिटा नि जानला रे ବାବା बाबा ସିଆଡ଼େ କ'ଣ ମନ୍ତ୍ର କହୁଛନ୍ତି ନାଇ ବାବା ରାମାୟଣ ରେ ଯାଇଥିଲେ କିଏ ଯାଇଛି ଆମ୍ବୁଆ କ'ଣ କହିଲେ ରାମାୟଣ ରେ ଯାଇଥିଲେ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ବନବାସ ବାବା ବାବା ଯଦି ରାମାୟଣରେ ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବ ବନବାସ ଯାଇଥାଏ ତାହେଲେ ମହାଭାରତରେ କି महाभारत भी फुसलाली महाभारत दीदी मने जानी चले पदे कोई द्वारा ବାବା बाबा କୁହତେ ନା ମହାଭାରତରେ महाभारत रे जाइथिले
রাম লক্ষ্মণ বনবাস। हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। বাবা বাবা বঢ়িয়া কথা কইছতে। ও বাবা আমি তো কেবে জানি নথিলু আপন প্রথম থর শুনিছু। বাবা আচ্ছা আপন যদি কিছু ଦି পদ ভজন গাইকি শুনি দিও। ভজন ওড়িশি ছন্দ চম্পু কতকলি যাহা বাবা বাবা ভজন সবু ভজন জানিপারে বাবা। সতরে ও বাবা গান্তরা बाबा क्या बोली कर गाय सी बुआटा नहीं श्यामलपुरी गोटे भी गाय गुआ देसी बाबा সিড় গান্তরা हाँ बाबा গান্ত हो रंगवती বাবা तार बुआटा कुछ বঢ়িয়া ভজন গাউছন্তি বাবা সময় কি গান্তু বাবা বঢ়িয়া हाँ बाबा भजन बढ़िया भजन बाबा हो रंगवती हो रंगवती रंगवती हो रंगवती हे रंगवती रंगवती कोन कोलता हसी पदे कोहन कोता रंगवती रंगवती कोन कोलता हसी पदे कोहन कोता हो रंगवती हो रंगवती रंगवती हो रंगवती हे रंगवती रंगवती कोन कोलता हसी पदे कोहन বাবা চমৎকার ভজন গাউছন্তি আপন बाबा ইচ্ছা তো হচ্ছে আপনার পাদ ধুলি নেবা টিকে ধরি দি হ্যাঁ बाबा পাদ ধুলি টিকে দিয়ন্তু না बोले एक रंजन কোন হলো ইমা বাবা কোন ନୂଆ କୋଠ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ନା କଣ? কোঠাও বাবা সেটা কোন बाबा कोटा বাবা সেটা কোন ধরনের কোঠা बाबा कली जुगिया कोटू बाबा কলিযুগের কোঠা हाँ बाबा কোঠি মিলে बाबा बजार रे मिले बाबा আচ্ছা বহুত বঢ়িয়া बाबा বঢ়িয়া ভজন গাইছন্তি আমি খুশি হইকি জানিছন্তি না बाबा আমি আপনার কিছু দবাকু চাহুছি ଏ ସାଥୀ দক্ষিণা दक्षिणा हाँ? हाँ बाबा भरपूर दे देव बाबा ভরপুর মানে বহুত কিছু দেবা कदली হ্যাঁ अंगूर कम्बड़ा छेना क्षीर জানিছন্তি না আম কলাহাଣ୍ଡିଆ ଭାଷାରେ ଗୋଟେ ମିଠା ଅଛି मिठा କାନ ମୁଡା कानम ହଁ कानमुड़ा मिठा कोउटी मिलिबो মেলে କଲାହାଣ୍ଡିରେ ଜାଣିଛନ୍ତି आ जिलापी ଲବଙ୍ଗ ବୋଲି ଲେଖା ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ ଏବେ ନୂଆ କି ବଜାରରେ ଆସିଛି କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ଲାତ ବିଧା ଗୋଇଠା ମିଠା
ଲାତ ବିଦା ଗୋଇଠା ମିଠା ହଁ ଆପଣ ଖାଇନାହାନ୍ତି ଖାଇ ନାହିଁ ବଢିଆ ଲାଗେ କହନ୍ତି ହଁ ଲୋକ ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି? ଦେଇଦେବ ବାବା ଦେଇଦବା ନା ଆଉ ହେଲେ ବାବା ଗୋଟାଏ ନୁହଁ ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାର 10 ପ୍ରକାର ମୋର 5 ତାଙ୍କର 5 ଠିକ ଅଛି ବାବା ଯେମିତି କି ଫାଟି ନ ଯିବ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆମେ ଅଛୁ ନା ବାବା ଆସନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରନ୍ତୁ ପ୍ରିୟଙ୍କା लो ତମେ ଆଗ ପଟୁ ଦେଇଦବ ମୁଁ ପଛ ପଟରୁ ଦେଇଦେବି ବାବା ହେଲେ ଦକ୍ଷିଣ ନେଲା ପରେ କେମିତି ଲାଗିଲା କହିବି ଠିକ ଅଛି ବାବା अबे छतु बेसी तू एमती लोक मान को ठकुछु अरे तमरी मान को केटा लोकन भाई आज बाबा माने बदनाम होछथि कहलु हम पवित्र ग्रंथ रामायण महाभारत को अपमान करछबे तते मु छाड़बी अबे उल्लंघन अरे प्रियंका ये तेरे मारी मारी कुछ दंड दवा खब ତାକୁ ଆମେ ସେଇ ଗଛରେ ବାନ୍ଧିକି ପଳେଇବା संध्या समय राति हेबाक बसिलानी राति बाघ भालू आसवे बाबा से कीर्तन करेंगे ଭଲ ହବ ଆଉ ବାଘ ଭାଲୁ ଅଛି ବାଘ ଭାଲୁ नहीं बाबा आपण काई भय करछथि आपण गोटाए भजन गाई दे बाघ भालू छु धरा प्रियंका देखो अबे से गछर पत्र झड़ी जीव बे खुंटा गछ बली देखा जीव मूर्ख कुलांगर आलो ए या सथे रहिना में मत पागल ही जीव चलो इथरा में फेरी जीव हेले आ दिन जेमिति एठी साक्षात करिबा ସାଥିରେ ବାବୁ ताले जीव ना ଯିବା ତାହେଲେ। आसा मौसा ए मौसा कौन है से गछ मूल कौन कर मौसा कौन मामू बोली डाकिबी अरे कौन है ओ से गछ मूल किए बांधी दे चली गले ठीक अच्छे मौसा अरे मौसा कौन तुम्हें पागल है गला ना कौन घास रे देसी आड़ा मोके सोला मना मारे मोरा करे पले गले मुई सुन जानबी
সোলা ইপাটর কল যা ইপাট পলে এলা না তোর কথা বুঝে କ'ଣ ପାପ କାମ କରିବ তোর এক ফুটলারে পুরা পাপ কাম নে নে মোর খদিয়ানে চিকলি চুকলানি গলার তো নে বুয়া মুই চিকলি গলানো বলুଥିଲି ମଉସା ହେଲେ ଏଇ ଫୁଲ ଉଦ୍ୟାନରେ ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ क्या करू छते তোলা মনে ফল পেলে আর পলেই গলে এতা দুর্গুটা মার দিতেলে যে ଦେଖ ମଉସା ସତରୀ ତୁମେ ତ ଋଷି ମୁନି ଭଳି ଦିଶୁଛ ହେଲେ ମତେ କ'ଣ ପାଇଁ ରାଗୁଛ रागे मेरे पास जड़ को बुढ़िया सोला पेंगुआ चोर सोला तीन बाटे पल से पड़ दे अब चार घास रे पकुट ମଉସା ଦେଖ अरे पिला तो कच्ची ने चना पिला एंता दुर्गुट्टा मार दी देवी सोला मोर दिल बड़ी दे कुछ ने बुआ मोर बॉडी नहीं गया पिला के ताम्रपत्र थितारे पिला के घास रे पके थी ତାମ୍ରପତ୍ର हाँ ताम्रपत्र ସେଇ ତାମ୍ରପତ୍ର ନେଇ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ नहीं पूजा करमु ताम्रपत्र थिता बेला रे नक्षत्र जीव रास्ता के जेतले ଓ ନକ୍ଷତ୍ର ନା ମଉସା ସତରୀ ସେଇ ମା ମଣି ନାଗେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ସେଇ ଗୁମ୍ଫାର ବାଟର କଥା କହୁଛ ନା पिला जानी थी बबुआ ताम्रपत्र नहीं पिला के फुसला सिजंता करी हाँ बाबू हेले ताम्रपत्र देखी चुके ହଁ ହଁ ସେଇ ତାମ୍ରପତ୍ରଟା ଆମ ଘରେ ଅଛି होय रे हम बड़ू पिला बनेटा रे बनेटा रे ମଉସା हाँ ଦେଖ ଗୋଟିଏ କଥା ଏ ଫୁଲ ଉଦ୍ୟାନରେ ଖେଲୁଥିବା ଝିଅକୁ ଯଦି ମତେ ଆଣିଦେବ ସେଇ ତାମ୍ରପତ୍ରଟା ତୁମ ହସ୍ତରେ ଧରି ये बुआ से झियोटा कानी देले ताम्रपत्र दे देबो ହଁ ହଁ କାହିଁକି ନା ସେ ଝିଅକୁ ମୁଁ ମନେ ମନେ ଭଲ ପାଉଛି बोलो ई सोला भी बुढ़ा बाबुआ गोटे तो बॉल पे करे लुटर पुटरे करे पोला और तू भी मोका बुढ़ा पुके ନା ମଉସା ହେଲେ ସେଇ ତାମ୍ରପତ୍ର ପାଇପାରିବ ନାହିଁ ए बॉय तो जा आ बुढ़वा ओए କୁହ ମଉସା आ ए बुढ़ू हमर घर के जिमु ଠିକ ଅଛି ओए हेले बुढ़ पिला କୁହ तोर ना के ना बाबू ମୋ ନା ओए ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ସତ୍ୟ सत्य ହଁ ହଁ आहा कथारे भी सत्य सत्य और नारे भी सत्य ହଁ ମଉସା हेले सत्य बाबू ହେ हमर କୁହ। गुरु लोग के टिके जीवार पड़वा ପୁଣି ତୁମ ଗୁରୁ हाँ ମଲାରେ ମଣିଷ नहीं हमर गुरु लोग के गले तो से छटा के पाइबो ଓ ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ମଉସା ଚାଲ ଯିବା ତୁମ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ମିଛାପାଲି ନିବାସୀ ରାମସିଂ ମାଝୀ ପରଶୁ ଧରୁଆ ପରମେଶ୍ୱର ମାଝୀ ଜୟପାଲ ବାଗ ଧନୁର୍ଜ ପଟେଲ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶି 20 ଗୋଟି ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ତାର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଲେଶ୍ୱର ତପନ
ଚମ୍ପୁ ଲେଖିବାଟା ଟିକେ ଭଲ କରି ଲେଖନ୍ତୁ ଭାଇ। ଧନେଶ୍ୱର ଏମାନେ ସମସ୍ତେ 101ଟି ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ତାର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମା ବସ୍ତ୍ରାଣୀ ଯୁବକ ସଂଘ ସୌକି ହିତେଶ ଷ୍ଟାର କଳାକାର ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶି 40 ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ତାର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ কুনা জেসিবি অপারেটর মন্টু মাঝি, ছবি মাঝি, দুষ্মন্ত মাঝি এবং কেশব রাও এমানে সমস্তে মিশি 50 কোটি ভারতীয় মুদ্রা অর্পণ করেছেন। সে গোটিয়ে শায়রি লিখিছেন, জহ্নকু কেবল দূররু হি দেখি হেব, তাকু কেবে হাতরে ধরি হেবনি। ঠিক সেইভাবে প্রকৃত ভাল পাইবা কেবল অনুভব করি হেব, কেবে পাখরে পাই হেবনি। ধন্যবাদ। ଏ ଅକର୍ମା ଏ ସଡ଼ାଟା ଗଲା କୁଆଡ଼େ? କୋଉ ଝିଅକୁ ନେଇକି ଚାଲି ଯାଇଛି? ଏ ଅକର୍ମା ରେ ଆଜ୍ଞା ମହାରାଜ। ଦେହରୁ ଝାଳ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଜଙ୍ଗଲ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି ତ ଆଜ୍ଞା। କଣ କାଠ ଆଣିବା ପାଇଁ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଟିକେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି। ଆସୁ ଆସୁ ଟିକେ ଝାଲଟା ବୋହିଗଲା ତ, କ'ଣ କରିବି ଆଜ୍ଞା। ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ମହାରାଜ, କଥାଟା କ'ଣ ହେଇଛି? କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ ପୁରାପୁରି ସବୁ କିଛି ପାଇଗଲ ଆଜ୍ଞା। ସବୁ କିଛି? ହଁ ମହାରାଜ। ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି। ଆରେ ବୁଝିବ ସେଇ ଦିନଟା ଆସିଲା ମହାରାଜ। ସେଇ ତାମ୍ରପତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଗଲା। ମାନେ ସେ ତାମ୍ରପତ୍ରଟା ତୁ ନେଇକି ଆସିଅଛୁ? ନାହିଁ ମହାରାଜ, ସେଇ ତାମ୍ରପତ୍ରଟା ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ତା ନାଁଟା ହଉଛି ସତ୍ୟବାବୁ। ସତ୍ୟବାବୁ? କଥାରେ ବି ସତ୍ୟ ଆଜ୍ଞା। ତା ପାଖରେ ଅଛି ତାମ୍ରପତ୍ର। ଆଜ୍ଞା ହେଲେ ସେ ସତ୍ୟବାବୁ ଅଛନ୍ତି କୋଉଠି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଆସ୍ତେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ। ସେଇ ସତ୍ୟବାବୁ ଆମ ଘର ପଛଆଡ଼େ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ମାନେ ତାକୁ ନେଇକି ଆସିଅଛୁ? ହଁ ଆଜ୍ଞା ମହାରାଜ। ହଉ ଠିକ ଅଛି। ଇଏ ସତ୍ୟବାବୁକୁ ଟିକେ ଡାକିଦେ। ହେଲେ ମହାରାଜ, ହଁ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହୁଥିଲି? ସେଇ ସତ୍ୟବାବୁ ଆମ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଉଛି। ଆମ ଝିଅକୁ? ହଁ ମହାରାଜ, ଯଦି ସେଇ ଝିଅକୁ ନ ଦେବ ତାମ୍ରପତ୍ର ମିଳିବନି। ଆମ ଝିଅକୁ ତାକୁ ବିବାହ କରିଦେବା, ତାପରେ ସେ ତାମ୍ରପତ୍ର ଦେବ। ହଁ ମହାରାଜ। ଏମିତି କଥା? ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଗୋଟେ କାମ କର, ସେ ସତ୍ୟବାବୁକୁ ଟିକେ ଡାକିଦେ। ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ହେଲା? କୁହ। ତାହେଲେ ତମେ ସତ୍ୟବାବୁ? ହଁ, ମୁଁ ହିଁ ସତ୍ୟ। କଥାରେ ବି ସତ୍ୟ? ଆଜ୍ଞା ଠିକ କଥା। ଇଏ ଅକର୍ମା ଯାହା କହୁଛି ଏଗୁଡ଼ା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ। ସତ୍ୟ। ତମେ ଆମ ଫୁଲ ଉଦ୍ୟାନକୁ ଯାଇଥିଲ? ନିଶ୍ଚୟ। ସେଇଠି ପୁଣି ଝିଅ ପିଲାଟିଏ ଦେଖିଛ? ହଁ, ସେ ଝିଅକୁ ସେ ଫୁଲ ଉଦ୍ୟାନରେ ଦେଖିଛି। ହେଲେ ଦେଖ, ସେ ଝିଅକୁ ମୁଁ ମନେ ମନେ ଭଲ ପାଉଛି। ମନେ ମନେ? ହଁ। ତାର ପୁଣି ଠିକଣା ଜାଣିଛ ନା ନାହିଁ? ନା। କିଛି ଜାଣି ନାହିଁ? ନା। ଆରେ ଠିକଣା ନ ଜାଣି ତମେ ଭଲ ପାଉଅଛ? ସେ ଫୁଲ ଉଦ୍ୟାନରେ ବୁଲୁଥିବା ଝିଅ କେହି ନୁହଁ। ଆଉ ସେଇ ଝିଅ ହେଲା ମୋର। ତୁମର? ହଁ। ଠିକ କଥା। ସେ ଝିଅର ନାଁଟା ହେଲା ପ୍ରିୟଙ୍କା। ପ୍ରିୟଙ୍କା? ବାରେ ପ୍ରିୟଙ୍କା, ସତରେ କି ସୁନ୍ଦର ନାମ। ଏକ ଚାଉଲେ ଗଢ଼ା। ଏକ ଚାଉଲେ ଗଡ଼ା ନହରେ ପୁଅ, 2 ଚାଉଲେ ଗଡ଼ା। ଠିକ ଅଛି ମଉସା। ବୁଝିଲୁ? ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସତ୍ୟବାବୁ, କୁହ। ତମ ପାଖରେ ତାମ୍ରପତ୍ର ଅଛି? ନିଶ୍ଚୟ। ଠିକ ଅଛି,
ହେଲେ ତାମ୍ରପତ୍ରଟା ଦେଇପାରିବ? ନିଶ୍ଚୟ ଦେଇପାରିବି। କାହିଁକି ନା ସେ ଝିଅକୁ ଯଦି ତୁମ ହାତରୁ ମୋ ହାତେ ଯଦି ଛନ୍ଦି ଦେବ ନିଶ୍ଚୟ ସେଇ ତାମ୍ରପତ୍ରଟା ତୁମକୁ ଦେଇଦେବି। ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ସେଇଟା ପୁଣି କି କଥା? ସେଇ ଫୁଲ ଉଦ୍ୟାନରେ ଖେଳୁଥିବା ଝିଅ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ପ୍ରେମ ସହିତ ଚାଲିଗଲା ହେଲେ ମତେ କ'ଣ ଦେଇପାରିବ? ଆଜ୍ଞା ଏ ସତ୍ୟ ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଟା ସତ୍ୟ ନା ମିଥ୍ୟାରେ? ଠିକ କଥା କହିଛି। ବିଦ୍ୟାରାୟଣ ଆଜ୍ଞା ସେଇ ପୁଅ ନେଇକି ଚାଲିଗଲା ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ତୁ ଦେଖୁଥିଲୁ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କରୁଥିଲୁ ସେ ସମୟରେ? ଆଜ୍ଞା କିଛି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମତେ ବାନ୍ଧିକି ସେ ଏତେ ମାଡ଼ ବାପରେ ପୁରାପୁରି ହାବାଟା ବି ଚାଲି ଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା। ହେଲେ ଦେଖ ସେ ଝିଅକୁ ଯଦି ମତେ ଆଣିଦେବ ସେଇ ତାମ୍ରପତ୍ର ନିଶ୍ଚୟ ଦେଇଦେବି। ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କର, ମୁଁ ଆସୁଛି। ରୁହ ରୁହ ରୁହ। ତାହେଲେ ତୋତେ ବନ୍ଧନ କରି ମାଡ଼ ମାରିକି ଚାଲି